2025 সালের ছেলেমেয়েদের প্রেম, ভালোবাসা, ছ্যাঁকা, বিবাহ বিচ্ছেদ সব কিছু নিয়ে একটা গান বলবো ধাপে ধাপে। যখন আমি क्लास 6 में पढ़ता हुआ शुआ बिल्कुल को कोरियन सोला ভাল लगता हुआ क्योंकि वो कोसी से खल खला हुआ। और जब सऊदी में देखता हुआ पाकिस्तान गाई होता हुआ उते खर बंगाली सुलफुल भय थतर काँपता हुआ। हमार तो लाठी इतना हुआ प्लीज हम उसको मस्कन में बसा हुआ रे बसा हुआ। তখন চিন্তা করে যে বিদেশে দেখলে তো আমাদের সঙ্গে মিল হচ্ছে না, এই জন্য এখন দেখতে হবে দেশেই। তখন বাংলাদেশের সেই স্কুল জীবনের পড়ুয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে ওইরকমভাবে তৈরি করে এবং বলে ওই लड़के दुआ में देखता है क्या, हम तो कोरियन गर्ल है, सेक्सी शिला है, दुगे वाल उठता है, आई लव यू बोलता है, मार्केट में जाता है, क्या बोलता है रे तुम्हारा लाड़ी इतना छोटा है क्या। তখন সেই ছেলে মেয়ে দুজন দুজনকে বলে আচ্ছা তাহলে তুমি ওই কোরিয়ান ছেলে মেয়েকে পছন্দ করো, আমি পছন্দ করি। তখন मास्टर রাগ করে बोलता है सोल पोल किया बाल पड़ता है, सब समय ऑनलाइन में थकता है, साजगुज करता है, स्कूल में घरे कोना में बेमाल वर्षा फूल उठाता है, दाब के से सुलबुल जल देता है, लेखापढ़ा नहीं करता है, मैगी बेच करता है, सेले मेरे को धरता है, मेरे सेले को धरता है, बाप खाता है बीड़ी, सेले खाता है सिगरेट। दल के तुम्हारा उन्नति होता है। তারপর সকলেই বোঝা উচিত যে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট কেমন অবস্থায়। মানে তারা অন্যকে ফলো করে, তাদের মধ্যে যে নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক দাদারা তারা কখনো চালিত হয় না। যদি তারা নিজেদের পরিবার বা নিজেদের জ্ঞান বা মেধা দিয়ে যারা চালিত হয়েছে তারা জীবনে একদিন না একদিন সফলতা অর্জন করেছে। জীবনে এত সহজে কোনো কিছু আসে না, তার জন্য সব কিছু করতে হবে।